कि तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या सड़क वाकई क्वालिटी के साथ बनेगी? लोगों की पुकार है कि हमें ढंग की सड़क चाहिए, न कि अधूरा काम और आधे अधूरे वादे। फिलहाल तस्वीरों के जरिए जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो साफ तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सड़क बनी है। जाहिर है सड़क पे मैग्नेटाइज तो कर दिया गया है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब है और उस पे ये सड़क एक दिन भी नहीं टिक सकती। जो नील लेवरा चमलवास रोड है, जब बर्फबारी होती है, मौसम सरमा होता है, तो ये रोड जो है 4 से 5 महीने के लिए बिल्कुल कटअप हो जाता है इन लोगों को। ये अगर मैं बात करूं बनिहाल हेडक्वार्टर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा वादी नील है और यहाँ पे जो जिस तरह आपने देखा पिछले लगातार कुछ दिनों से जो है ब्लैक टॉपिंग का काम बनिहाल के मुख्तलिफ नील में भी ब्लैक टॉपिंग का काम जो पैच वर्क है वो सादामन से जारी है, यहाँ भी शुरू किया गया और 3 किलोमीटर का ये फासला है और 35 लाख की लागत से जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस रोड की जो है काम कर रहा है। लेकिन यहाँ की लोग जो है वादी नील के लोगों ने इल्जाम लगाया ठेकेदार के ऊपर कि अपनी मनमानी से काम कर रहा है। जहाँ पे लोगों की डिमांड थी ब्लैक टॉप करना, जहाँ जरूरत था वहां पे ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई और उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वहां पे ब्लैक टॉपिंग की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी नील के अंदर, लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डिमांड है लोगों में, क्यों कल रात से ये इतना गुस्सा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सीएन पीडब्ल्यूडी भी आया, उन्होंने क्या फैसला लिया। सबसे पहले अपना नाम बताए और क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे अगर ब्लैक टॉपिंग हो रही है तो आप लोगों ने क्यों नाराजगी जताई, क्या वजह है? मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल नाइक। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। आप बड़े दूर से आए, हमारी आवाज़ आला मुकाम तक आप ले सकते हो। कल हमारे एक्शन साहब यहाँ आए थे और जे साहब यहाँ डीडीसी और यहाँ साहब का सरपंच मोहम्मद रफीक वहाँ मौके पर गए और एक्शन साहब से बात की, एडबल साहब से बात की। उनका आगे से जवाब ये मिला कि आप सियासत करते हो इस रोड पे। ये किसने कहा सियासत? ये एडबल जो है यहाँ का। और जे साहब ने कल यहाँ एक्शन साहब आया था, उसके सामने एक्सेप्ट किया कि ठेकेदार गलत काम कर रहे हैं। फिर जैसे हमने पूछा गलत कर रहे थे आपके सामने, फिर हुआ क्या एक्शन? बोला 3 डैम्पर जो है वो नाले में फेंक दिया, माल खराब था। ये जे साहब का कहना है, गोया कि डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जब तक एक्शन यहाँ बैठा उस 1 घंटे में काम उन्होंने ठीक किया। फिर ठेकेदार ने सोचा ही मुझे बचेगा क्या, मुझे बचना चाहिए 50 लाख। उसने सोचा अगर काम ऐसा करूंगा नहीं बचा तो मशीनरी लेकर भाग गया। बाकी ये जिस जगह पर अभी हम हैं ये मैन मार्केट है पूरे इलाके की। गुगवानी टू बाटू यही है, बाटू टू नील टॉप बाटू यही है। मैन मार्केट छोड़ दे रहे हैं। एक्शन साहब से कल हमारे डीडी साहब ने बात की, रफीक साहब ने बात की, पब्लिक ने भी डिमांड रखी कि ये इलाके की मैन मार्केट है, उसने भी इनकार कर दिया। मेरे पास इतना नहीं है। तो अभी आप लोगों की डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से मसले का हल होना चाहिए? हम मसला डीसी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो इस मसले को देखे। डीपीआर किस नाम से बनी? अगर बाटू टू नील टॉप है तो बाटू में होना चाहिए। फिर अगर डीपीआर पे बाटू नहीं है तो क्या कर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब गुगवानी टू बाटू है, बाटू टू नील टॉप है, फिर बाटू में क्यों नहीं करते? ये 1.5 किलोमीटर। तो आपका ये मानना है कि बाटू जो मेन मार्केट है यहाँ ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए? यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग मौजूद है जो अपनी नाराजगी जता रहे। आप चाचा जी यहाँ पे आ जाइए, क्या कुछ मसले हैं, क्यों यहाँ पे इतने लोग जमा हैं, जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, क्या मसले मसाइल? जनाब ये काम ही खराब है जो 1.5 किलोमीटर यहाँ छोड़ रहे हैं। इस 1.5 किलोमीटर में हम आसमान पर थोड़ा चल कर आएंगे। जहाँ पर जरूरत थी, जहाँ पर मेन मार्केट है वहाँ पर नहीं रखा इन्होंने। आगे पीछे एक्शन ने मौका देखा, एडबल ने मौका देखा, जेई ने मौका देखा। ये उनकी गफलतशारी है जो ठेकेदार के साथ मिलकर इन्हें आवाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं यहाँ वादी नील जो है बहुत दूर दराज इलाका है, करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बनिहाल हेडक्वार्टर से वादी नील है। तो जो ब्लैक टॉपिंग हुई है, अगर गुगवनी टू बाटू था तो उन्होंने क्या गुगवनी में ब्लैक टॉप किया?
اور کیا جناب, پیچھے سے ہی کیا, یہاں کیا ہی نہیں. یہاں انہوں نے منع کیا, ہاں یہاں انہوں نے کوئی بلیک ٹاپنگ نہیں کی. منع کیا, یہاں نہیں کہا ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں, یہ 1.5 کلومیٹر ہمارے کھاتے میں ہے ہی نہیں. ایسا مسئلہ. یہاں پہ لوگ ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. کیا مسئلہ ہے, کیا چاہتے ہو آپ, کیوں یہاں پہ آپ اتنے ناراض ہیں ڈپارٹمنٹ اور؟ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں علاقہ نیل باٹو مین مارکیٹ کا رہائش پذیر ہوں. میرا نام مشتاق احمد ہے. جناب 2-4 دنوں سے جو ہے اس گگنی PWD روڈ باٹو کے لیے جو میکڈم ڈالا جا رہا تھا, اس میں وہ پیچ ورک کا کام تھا. تو اس میں ہم نے 2 دن پہلے جو ہے سرپنچ صاحب جو محمد رفیق ہیں ہمارے, ان کے ساتھ 50-100 آدمی جو مارکیٹ میں ادھر جائے موقع کام پر گئے, اور ان کا کام جو ہے وہ ناقص میٹیریل لگا کر کام کر رہے تھے. اور اس کے بارے میں ہم نے جو ہے ہم نے ان کو کام کرنے سے منع کیا, اور اسی کی وجہ سے غفلت شاری بددیانتی کی وجہ سے جو ہے یہ 1.5 کلومیٹر کا فیصلہ جو ہے یہ چھوڑ رہے ہیں جناب. اور سینٹر جو ہے سینٹر پلیس جو ہے مین مارکیٹ ہے, اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہے. اور یہاں لوگ جو ہے پبلک جو ہے اور سرپنچ صاحبان, پنچ صاحبان اور علاقہ نیل کے عوام جو ہے اس کام کو بار بار دیکھتے ہیں, اور اس کام کو اسی وجہ سے انہوں نے نظر انداز کر کے چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے. تو ابھی آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے گی؟ ہماری ڈیمانڈ ہے DC صاحب سے, ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر یہ کھاتے میں ہے, اگر ان کو یہ ڈالنا ہے کہ گگنی سے باٹو ڈالنا ہے, باٹو سے نیل ٹاپ ڈالنا ہے, تو یہ کام ہمیں پورا کر کے دیا جائے. تو اگر یہ کھاتے میں نہیں ہے تو نیکسٹ میں رکھے, مگر کام جو ہے کام ایمانداری سے ہونا چاہیے. کوئی بھی ایشو کسی کی پارٹی کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے, یہ پبلک ایشو ہے. یہاں پہ ہم نے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی DDC صاحب کی قیادت میں, اور یہاں پر ہر پارٹی کے لوگ تھے, نیشنل کانفرنس کے تھے, BJP کے تھے, کانگریس کے تھے, PDP کے لوگ تھے. اس میں کوئی پارٹی کا ایشو نہیں ہے, نہ ہم پارٹی لیول پہ اس کو نقصان کرانا چاہتے ہیں. یہ گاؤں کی پراپرٹی ہے, یہ گاؤں کی جائیداد ہے, یہ علاقے نیل کی جائیداد ہے. اس میں علاقے نیل کے لوگوں کو جو ہے یہ فائدہ پہنچنے والا ہے یا تو نقصان ہونے والا ہے. اور ہم ضلع انتظامیہ سے پرزور گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس کیا کہتے ہیں کہ آواز کو دبائے نہیں, بلکہ ہم کو یہ اپنا حق دیا جائے. انہوں نے صاف الزام لگایا ڈار کے اوپر, وہ اپنی منمانی سے کام کرے. اس وقت ہم موجود ہے مارکیٹ میں جو باٹو کہا جاتا ہے, اور اگر باٹو ٹو گگونی بلیک ٹاپنگ ٹینڈر میں لکھا گیا یا باٹو ٹو نیل ٹاپ لکھا گیا, لیکن انہوں نے دونوں سائڈ کیا. اور مین مارکیٹ کا جو یہاں پہ پبلک رہتی ہے, یہاں پہ مارکیٹ ہے, اس ایریا کو چھوڑ دیا گیا. یہ نیل کا جو مین مارکیٹ ہے, ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں بھی بلیک ٹاپنگ ہونی چاہیے. اور انہوں نے DC رامن محمد الیاس خان سے ریکویسٹ کی کہ وہ معاملے کی طرف توجہ دے اور ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دے کے اس ایریا میں بلیک ٹاپنگ کروانی چاہیے.